Yeah? Hey, just want to say something. I believe, sudah siap? Ya, ini kerja? Belum. It's, this is always a tricky one. Tes, oke. Okay. Ready. I just want to say something about the cards, yeah? Saya hanya mau menyampaikan sesuatu tentang kartu-kartu ini. I believe if you use this card, Saya percaya kalau saudara menggunakan kartu yang ini, bagaimana kami bisa berdoa untuk Anda? we have many people who pray for these things. Ada banyak orang yang akan berdoa. I believe if you use this card, Saya percaya kalau Anda menggunakan kartu ini, you'll end up using this card. saudara akan menggunakan kartu ini. Yang hijau ya. Can I get an amen? Saya bisa dengar amin? How's everybody this morning? Apa kabar semuanya hari ini? I'm feeling very free. Saya merasa sangat terbebaskan. Maaf. Can you come with me? Come. Okay, we're gonna run. Exercise. Everyone say hello to Jessica, Pastor Jessica. Semua orang please. katakan selamat pagi untuk Pastor Jessica. It's such a Hello. joy. It's such a joy to see her here and getting better. Kami sangat bersuka cita bisa lihat Pastor Jessica kembali ke sini dan sehat kembali. And so amen. And so I'm going to ask Jessica to pray for those who need healing. Jadi saya mau minta Pastor Jessica berdoa untuk orang-orang yang butuh kesembuhan. Because I believe that when we're in these places and we pray for others, we see great healings, yeah? Dan saya percaya waktu kita ada di tempat ini dan kita berdoa untuk orang lain, kita akan melihat kesembuhan yang besar. Amin. Boleh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setiamu dalam hidup kami yang gak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lagi sakit. Berkati mereka dengan kuasa kesembuhan-Mu, supaya kesembuhan-Mu bisa terjadi. Healing, complete healing in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amen. And Lord God, we celebrate and rejoice that Jessica is with us. Dan Tuhan, kami merayakan dan bersuka cita kalau Pastor Jessica ada dengan kami saat ini. And in Jesus' name, Dan, Father, dan dalam nama Yesus Bapa, we pray kami berdoa for complete and total healing of our sister. untuk kesembuhan total, sempurna untuk saudara kami. Father, I ask you to remember all the things that she has done to bless your name. Bapak, aku minta Engkau mengingat segala sesuatu yang sudah dia lakukan untuk memberkati Lord, I ask you to namamu. remember all the time she has given out to us and to others. Tuhan, aku minta Engkau mengingat untuk semua waktu yang dia berikan untuk orang lain. Father, you said that would not go unrewarded. Tuhan, Engkau bilang itu tidak akan pergi begitu saja tanpa Engkau hargai. Lord, I know her reward right now would be healing, so give her that healing in Jesus' Tuhan, name. aku tahu penghargaan yang Engkau berikan buat dia saat ini adalah kesembuhan. Saat ini berikan untuk dia ya Tuhan. Complete and total. Kesembuhan yang total dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Amen. Amen. I love what God will do. Saya sangat senang melihat apa yang Tuhan akan lakukan. I look forward to what God will do. Can Saya I get an menantikan amen? apa yang Tuhan akan lakukan. Amin. Amen. Amin. Amen. Okay. Second thing, I just feel like we should pray for the offering this Yang morning. kedua, saya rasa kita harus berdoa untuk persembahan pagi ini. So if you would just take your envelope and just raise it up. Jadi coba saudara ambil amplop saudara dan angkat. We don't do this very often, but I just felt this morning we should do Kita it. nggak lakukan ini sering, tapi saya rasa pagi ini kita harus lakukan. Lord, we rejoice. Bapak, kami bersuka cita. Lord, it is a joy and privilege to offer you up a sacrifice in money. Merupakan kesukaan dan hak istimewa untuk kami memberikan persembahan kepadamu di bulan ini. Everything that we have has been given to us by you. Semua yang kami miliki kami terima dari Engkau. So today we want to give something back Jadi to you. pagi ini kami mau memberikan kembali kepadamu. We pray it would make you laugh and smile and Kami be filled berdoa with itu joy. akan membuat engkau tertawa dan tersenyum dan membuat engkau bersuka cita. So receive our offering Jadi terimalah persembahan kami. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. Amin. Amen. Amin. Yeah, I have to get amens, yeah? Ya, saya mesti dengar amin ya. So this morning, I asked Daniel
last month if I could speak twice, last week and this week. Jadi minggu lalu saya minta sama Daniel apakah saya bisa berbicara atau berkhotbah pagi ini dan minggu lalu. Because it's really a two-part message that I had. Karena saya punya 2 seri daripada pesan yang saya mau sampaikan. Last week we talked about Psalm 80, 82, 84. I don't know, all of a Minggu sudden, lalu kita berbicara 84, soal ya? Mazmur dari Mazmur 84. was it 84 or 48? Anyways, sorry, I don't know why, my mind has just escaped me. Sorry saya lupa. Saya sudah tua, yeah? Anyways, I'm old. but it was Psalm 84, and it was about having a desire to have God in our lives. Minggu lalu saya berkhotbah tentang bagaimana kita memiliki hasrat atau keinginan untuk Tuhan ada dalam hidup kita. And I mentioned how in the first verses it says, "My heart longs and faints for the courts of the Lord." Dan di ayat-ayat yang pertama dari Mazmur itu dia katakan bahwa hatiku rindu, haus akan bait Tuhan. And I mentioned that courts of the Lord actually means the place where God settles. Dikatakan bahwa pelataran Tuhan adalah sebetulnya tempat Tuhan berdiam. You know, in the Old Testament where they would follow around the cloud by day and the fire by night, they would follow it around. Dan saudara ingat kalau di perjanjian lama itu mereka mengikuti tiang awan pada pagi hari dan juga tiang api di malam hari. And wherever it rested is where they would stop and they would build their camps around it. Dan di mana tiang tersebut berhenti, mereka akan berhenti dan membangun kemah di sekitar tiang itu. And some days it would only stay one day. Dan kadang-kadang hanya berdiam 1 hari aja. So it would settle, and then they'd set everything up, and then all of a sudden it'd be, whoop, it's time to go. Lalu waktu dia baru berdiam 1 hari, terus baru bikin kemah, udah harus pergi paginya. God was trying to teach them to follow to the place where He settles. Tuhan sedang mengajarkan bangsa Israel untuk mengikuti kemanapun Tuhan pergi. How many here, raise your hand how many here want to suffer? Raise your hand if you want Angkat to tangan suffer. saudara kalau saudara mau menderita. Ada nggak yang mau menderita di sini? Yeah, nobody wants to suffer, right? Nggak ada yang mau menderita ya kan? Nobody wants to go through suffering. Nggak ada satu orang pun yang mau melalui penderitaan. And yet in Psalm 84, it talks about walking through the valley of weeping. Tapi dikatakan di Mazmur 84 dia berbicara tentang melewati lembah kekelaman. And last week I talked about how walking through the valley of weeping, they kept their eyes on going to Jerusalem. They keep their eyes on going to where God is. Dikatakan waktu mereka melewati lembah kekelaman, mata mereka tertuju pada Yerusalem atau tujuan mereka mau kemana. But sometimes God actually settles in the place of weeping. Tapi kadangkala Tuhan berdiam di tempat lembah kekelaman tersebut. And it's hard sometimes to find Him there. Dan kadangkala sulit untuk menemukan Tuhan di dalam lembah kekelaman. And in Psalm 84 it says that when you find God in the valley of weeping, it will become like a well-watered garden. It will become a beautiful place. Dikatakan waktu kamu menemukan Tuhan di lembah kekelaman, tempat yang kamu diami itu akan merubah menjadi taman yang penuh dengan keindahan dan kesegaran. It's very much like Psalm 23 where it says, God prepares a table before me in the presence of my enemies. Sama seperti Mazmur 23 yang dikatakan bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. And it says, and my cup runs over. Dan pialaku penuh melimpah. So you get this picture of this person with all the enemies watching, sitting there just drinking and eating and having joy and driving their enemy crazy. Jadi saudara bayangkan ya bahwa orang ini ada musuhnya melihat dia dan dia cuma makan, minum dan tenang-tenang aja. Dan ini yang bikin musuhnya kesal. And so I wrote this down while we were worshiping. I just felt like I had to say it. So, in failure, in suffering, that's a place where we can really learn about God. Ini yang saya tulis tadi waktu kita menyembah. Dalam kegagalan, dalam penderitaan, itu adalah tempat di mana kita benar-benar mengenal Tuhan. When I was growing up, I played a lot of sports. Waktu saya bertumbuh, saya banyak sekali main olahraga ya. And I was on some quite good teams where we would win a lot of games. Dan saya ini masuk dalam tim pilihan dan kita sering menang pertandingan. And when you're winning games, you're just saying, hey, we're going to keep doing what we're doing.
Jadi waktu saudara menang ya dalam satu pertandingan, saudara pasti ngerasa pede banget gitu. Oh, kita bakal menang terus. I'm not saying that you don't learn things when you're winning, but when you lose, you go, something's going on. We need to fix something. Saya nggak bilang kalau saudara menang itu kita pasti nggak belajar apapun. Tapi waktu kita kalah, kita bilang, apa yang salah nih? Apa yang bisa diperbaiki? And so, we'll always rejoice. We'll always rejoice when God is good. If we had a good week this week, easy to celebrate, ya? Kita selalu bersuka cita kalau Tuhan baik. Kalau minggu ini baik, kita gampang banget untuk bersuka cita. And you'll say God is good because, hey, God's good. God's been good. Kita bilang, Tuhan baik. Iya dong, karena Tuhan memang selalu baik. But I wrote it this way during the worship. Tapi saya tulis ini waktu penyembahan tadi. But you realize that God is really, really good when you find Him in the places of suffering. Tapi engkau sadari bahwa Tuhan sungguh teramat sangat baik di dalam waktu engkau menemukan Dia dalam tempat penderitaan. You'll find out that He's good when things go good. Of course you say He's good. But when you find Him, when you're in those tough places, do you realize how good He really is? Ya tentu saja Tuhan baik ya kalau emang semuanya lagi jalan baik-baik aja. Tapi kalau saudara benar-benar menemukan Dia waktu saudara dalam penderitaan, dalam kegagalan, di situ saudara akan sadar bahwa Dia sungguh baik. And that's what it means in Psalm 84 when it says, when I walk through the valley of weeping, Baka. Dikatakan ini yang dimaksud di Mazmur 84, waktu aku berjalan dalam lembah kekelaman. It will become a place of refreshing springs. Ini akan menjadi tempat yang menyegarkan, yang memuaskan. The autumn rains will clothe with its blessing. You'll just have rain and it would be just a place of Penuh joy. dengan hujan, bukan musim kemarau, tapi penuh sukacita. I know we've all been through times of suffering. Saya tahu kita semua pasti pernah mengalami penderitaan. Today I want to talk about 3 different types of suffering. Hari ini kita akan berbicara tentang 3 tipe daripada penderitaan. 3 different ways in which we walk through the valley of weeping. Bagaimana ada 3 cara untuk kita melewati lembah kekelaman. And I want to talk about how to find God there. Dan saya mau berbicara bagaimana kita menemukan Tuhan di saat-saat tersebut. So let's just say this. Jesus told us we were going to have problems, yeah? Yesus bilang bahwa kita akan punya masalah dong di dunia ini. This is the mistake sometimes when people come to Jesus, everything's going to be all better. Ya, ini masalahnya ya. Seringkali orang waktu pertama kali datang kepada Yesus, mereka pikir, kalau saya ikut Yesus semuanya akan baik-baik saja, akan lebih baik. This week I just talked to someone, they said, I thought when I came to Jesus, He was going to fix everything. Minggu ini saya baru aja ketemu orang dan dia bilang, saya pikir waktu saya ketemu Yesus, Dia akan beresin semua masalah saya. When we were praying yesterday, waktu kita berdoa kemarin, someone prayed, God, we want you to move the mountain, but you might not, and that's still okay. We'll keep worshiping you. Ada yang berdoa kemarin, dia bilang, Tuhan kami mau Engkau memindahkan gunung ini. Tapi kalau memang enggak apa-apa, kami akan tetap menyembah Engkau. And I wrote this down because I felt like God was speaking to me. Saya tulis ini karena saya merasa bahwa Tuhan sedang berbicara pada saya. When He doesn't move the mountain, waktu Dia tidak memintahkan gunung, He'll give us the power to walk over it. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewati gunung tersebut. When He doesn't give us the breakthrough, waktu Dia nggak memberikan kita terobosan, He'll give us the power to go through. Dia akan memberikan kita kuasa untuk melewatinya. When He doesn't part the waters, waktu Dia nggak membelah laut, He'll give us the power to walk over the waters. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewati laut tersebut. We will always have the power to do it. Kita selalu punya kuasa untuk melewati itu. When you are in a place of suffering, trust me, God will speak to you. God will help you through. Waktu saudara ada dalam tempat penderitaan, percaya bahwa Tuhan akan berbicara buat saudara. Percaya bahwa Tuhan akan memampukan saudara melewatinya. James chapter 1 said, count it all joy. Di Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan. When you go through all kinds of trials. Waktu engkau melewati berbagai-bagai pencobaan. Because it will produce. Karena ini akan menghasilkan. A powerful faith. Iman yang kuat. So we're going to talk about 3 different types of suffering. Kita akan berbicara tentang 3 jenis penderitaan. Now there are other types of suffering, but I'm just going to touch on these 3. Ada berbagai jenis penderitaan yang lain, tapi saya akan bicara tentang 3 hal ini aja. The first type of suffering we go through is suffering because we do something wrong. Penderitaan pertama yang kita lalui adalah penderitaan yang kita miliki karena kita melakukan sesuatu yang salah. James chapter 1 verse 15. I guess they're out. They can't do it. Okay. So we'll just read it.
So in James chapter 1 verse 15 it says, temptations come from our own desires. Di Yakobus 1 ayat 15 dikatakan bahwa pencobaan itu sebetulnya datang daripada keinginan kita. Which when we give in to those desires, we're dragged away. Di mana waktu kita menyerah atau kita tunduk pada keinginan kita akan terbawa arus. And when we're dragged away, these desires birth sinful action. Dan waktu kita terbawa arus, ini akan melahirkan dosa. And when we allow sin to grow, it gives birth to death. Dan waktu kita biarkan dosa itu bertumbuh, itu akan menjadi mati atau kematian. A lot of problems in death, yeah? Ada banyak masalah ya dalam kematian. Any life in death? Ada yang menyukai kematian? There's no life in death. Nggak ada kehidupan ya dalam kematian. There are times where we get dragged away and we do things we're not supposed to do, and it produces problems. Ada banyak hal di mana kita ini terbawa arus, terus kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan dan itu membuat masalah. Proverbs 22:8 says, "Whoever sows injustice will reap calamity." Di Mazmur 22 ayat 8, siapapun yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Proverbs 13 says, "The way of the unfaithful leads to ruin." Dikatakan di Amsal 13 dikatakan jalan-jalan pengkhianat menuju pada kecelakaan atau bencana. How many have ever experienced suffering because they did something wrong? Raise Siapa your yang pernah mengalami penderitaan karena mereka melakukan kesalahan atau salahnya hand. sendiri? Yeah, there's some people who never sinned here. I don't Wah, know. ada yang nggak pernah berdosa ya di sini kayaknya. Saya nggak tahu deh. We always, even when we do something that's not of God, even our insides we have suffering. Walaupun kita nggak melakukan, misalnya nih ya, kita melakukan sesuatu yang bukan dari Tuhan, dalam hati itu kita menderita. This type of suffering is caused because we make wrong choices or we're rebellious. Jenis penderitaan ini terjadi karena kita membuat keputusan-keputusan yang Oh, salah, atau we're- kita memberontak, Or we disobey, atau kita nggak taat, or we ignore the warning signs. atau kita mengabaikan peringatan-peringatan yang ada, We compromise our integrity. atau kita mengkompromikan integritas kita. When we do this, we suffer. We will have suffering. Waktu kita melakukan ini, kita akan menderita. And the normal response that we have inside of this kind of suffering is, well, I deserve it because it's my fault. Biasanya respon kita waktu kita mengalami penderitaan seperti ini, kita bilang ya udahlah emang You have to- saya pantas lah dapetin ini karena saya salah. I meant to say this earlier. Saya mau bilang ini sebelumnya. During times of suffering, Di saat-saat masa-masa penderitaan, there's like two directions that you go. ada dua arah yang saudara bisa pergi. One, times of suffering is a great opportunity for this world and the evil one to make you like just repeat the lies in your head over and over again. Arah yang pertama adalah ini masa-masa penderitaan saudara bisa membuat saudara mengulangi kembali kebohongan yang sudah saudara pelajari selama ini. It's like the opportunity of the devil to kind of like just get in your mind and just keep rubbing all those lies and things inside of you, the insecurities that you have, just enhance them all. Ini dipakai iblis untuk satu kesempatan untuk dia untuk mengindoktrinasi saudara, pikiran saudara untuk lebih lagi percaya pada kebohongan-kebohongannya. But the opposite is a great opportunity. Tapi arah yang satunya adalah satu kesempatan yang besar. Because when you find God in this place, Karena waktu saudara menemukan Tuhan di all tempat those ini, lies will begin to diminish, and actually some of them will even disappear, and you'll realize how faithful God is, like the songs we sang. kebohongan-kebohongan ini akan mulai memudar atau bahkan hilang. Karena saudara mulai menyadari betapa setianya Tuhan. Because like one of the other reactions that we have is that we're good for nothing. Salah satu reaksi yang kita sering dapatkan adalah, aduh kamu gak berguna lah. I've heard people say, yeah, I can never do anything right. Ada juga orang yang bilang, aduh saya tuh gak pernah beres deh kalau melakukan sesuatu. Gak pernah benar. But God is punishing me for my disobedience. Atau ada juga yang bilang, aduh Tuhan lagi menghukum saya nih karena saya gak taat. That person was right when they said, I can't do anything. Or that my parents were right when they said that I'm just not good enough. Atau orang tua saya benar sih waktu dia bilang, aduh kamu itu ya kurang deh, kamu tuh beda banget. And these are all lies, but if we allow suffering and we allow the devil to do this, we'll go in the wrong direction. Ini semua adalah kebohongan, tapi kalau kita membiarkan iblis untuk melakukan itu, kita akan salah arah. Other reactions we have is, I'm ashamed, so now I need to hide from people. Ada lagi yang berespon, aduh saya malu nih, jadi saya harus sembunyi dari orang-orang.
We're afraid for anybody to see, so then we make excuses and we hide. Oh, that's the secret suffering that drives me crazy. Kita takut orang lain lihat kita, jadi kita sembunyi. Kita nggak mau ketahuan bahwa kita lagi menderita. Rachel preached this just a little while back. Rachel berkhotbah tentang ini beberapa waktu yang lalu Psalm 34. di Mazmur 34. For when I was silent, Waktu aku terdiam, waktu aku berdiam diri, my bones wasted away. tulang-tulangku menjadi hancur. All day long I had groaning. Sepanjang hari aku mengerang. For day and night your hand was heavy upon me. Pagi dan malam, tanganmu ada di atasku, And my menekan aku. strength just dried up. Dan kekuatanku pun menghilang. This is what happens when we stay silent after we do something wrong. Ini yang terjadi kalau kita diam saja setelah kita melakukan kesalahan. Because we think sometimes that God is done with us or ashamed of us or wants to push us away. Karena kita pikir kadang-kadang Tuhan bilang, udahlah, nggak penting kamu, aku nggak mau berurusan sama kamu. Atau Tuhan malu sama kita. But here's God's response to something when we do something wrong. Here is God's response. Tapi ini adalah respon Tuhan waktu kita melakukan kesalahan. Isaiah 1:18. Di Yesaya 1 ayat 8. I guess they're not able, that's okay. It says, "Come, Mari, let us reason together. berperkaralah dengan kita. Though your sins be as scarlet, they will be as white as snow today." Meskipun dosamu merah seperti kemiri. It's okay, I'll just finish. And and though they be like red like crimson, Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, they will become white as wool. mereka akan menjadi putih seperti salju. See, God's response when we do something wrong is to draw to us to help us out. Jadi respon Tuhan waktu kita melakukan kesalahan, dia malah mendekat kepada kita waktu kita melakukan kesalahan. It's kind of foolish when we think the other way. Kayaknya konyol ya kalau kita berpikir sebaliknya. Imagine you are a parent. Coba bayangkan kalau saudara ini seorang tua ya, You orang know, tua, sebagai orang tua. Let's say you're Pastor Daniel, yeah? Coba anggap aja saudara ini Pastor Daniel. And Mikkel, who's like, he's Mikkel. Ya anggap aja ada Mikel nih anaknya. And Ya, Mikkel starts like running up the stairs. Mikel mulai lari ke atas tangga. Of course, Daniel's like, Mikkel, don't do that. Mungkin pasti Daniel pasti bilang, Mikel jangan lari-lari. You think Mikkel's gonna listen? Menurut saudara Mikel bakal dengerin? So Mikkel gets up to the third step, Lalu Mikel naik ke tangga yang ketiga. and as he's jumping up on the platform, he hits his foot here, and he falls on the ground there. Dan waktu dia mau loncat, dia kesandung dan dia jatuh. And Daniel, being a good parent, Dan Daniel sebagai orang tua yang baik, stays seated and goes, good for you. You should learn from there. You stay there. You just, tough luck. karena dia orang tua yang baik, dia bilang, biarin aja kamu sana, syukurin kamu, rasain kamu jatuh. Udah bilangin. Before Daniel could even speak, he would be standing up running to Mikkel. Sebelum Daniel ngomong sesuatu, saya yakin dia pasti udah lari, ambil si Mikel. It wouldn't even be something that he reasons in his mind. Dia bahkan gak mungkin berpikir dulu nih sebelum dia lari ke anaknya. He sees his child making a mistake, falling, and he wants to go and help them. Dia lihat anaknya membuat kesalahan, jatuh, dia otomatis langsung mau lari ke sana dan menolong anaknya. How much more our God? Terutama lebih lagi Who Tuhan loves kita yang mengasihi We kita. just sang all about it. Kita baru aja menyanyikan It's semuanya. in these places that we can find that God is so amazingly loving towards us. Justru melalui di tempat-tempat ini kita bisa menyadari dan mengalami betapa Tuhan sungguh mengasihi kita. Yeah, Mikkel's still going to have a bump on his head. Ya mungkin Mikel bakal ada benjol di kepalanya It's still going to hurt. dan sakit. But Daniel's arms are going to be around him. Tapi Daniel akan langsung peluk Mikel. It's the same thing Sama halnya when we make mistakes. waktu kita melakukan kesalahan. Now, how do we find God? How do we experience God in these places where we make this mistake? Nah, bagaimana kita mengalami Tuhan atau kita menemukan Tuhan waktu kita melakukan kesalahan? First thing, Yang pertama, we own our mistakes. kita mengakui kesalahan kita. Daddy, I'm sorry I didn't listen to you. Papa, maaf aku nggak dengerin Papa tadi. He's just being honest. Ya kita jujur aja. Number two, Yang kedua, we trust God's
I want to say we trust His discipline in this. Saya mau bilang kita harus mempercayai disiplin yang Tuhan berikan buat kita di masa-masa ini. So Daniel's going to say, this is why I told you to listen to me. Daniel pasti akan bilang, ini makanya Papa udah bilang dengerin. He's not mad at him, he's trying to teach him. Daniel gak marah sama anaknya, tapi dia berusaha mengajarkan sesuatu. Number 3, Yang ketiga, pursue God, not relief. kejarlah Tuhan, bukan kejar kelegaan. See, our first thing is, oh, Daddy, please take the bump away. Yang pertama kali yang kita lakukan biasanya responnya langsung, Papa tolong dong hilangin benjol aku. You know, you make a mistake and you say, oh God, take the suffering away. Saudara buat kesalahan terus saudara bilang, Tuhan ambil dong penderitaan ini, angkat dong. Pursue Him. Kejar Go after Tuhan, Him. kejar Tuhan. God, help me through this. Tuhan mampukan aku melalui ini. God, teach me, show me. Keep going after Him. Tuhan ajar aku, tunjukkan aku, terus kejar Tuhan. Number 4, Yang keempat, walk humbly and honestly. berjalanlah dalam kejujuran dan dalam kerendahan hati. You know, Mikhail walking around and Rachel comes up to Mikhail. Mikhail lari-larian, terus mamanya datang, Rachel datang ke dia. And Rachel said, hey, you got a bump on your head. Rachel bilang, kok kamu benjol di kepala kamu? Oh yeah, that's because, you know, my friend pushed me. Oh itu karena saya tadi didorong sama teman saya. See, we do that. That's how we make excuses. Or you know, oh, my shoe was untied. Atau kita sering kali lakukan itu, kita buat alasan ya. Atau kita bilang, aduh saya kesandung karena lupa ikat sepatu, tali sepatu. No, Mom, I have this bump because I didn't listen to Daddy and I got hurt. Enggak Ma, tadi tuh aku kena benjol karena aku gak dengerin Papa. Akhirnya sekarang aku benjol. Think about Rachel's response if Mikhail just said, yeah, I didn't listen to Dad, I'm sorry, and I got hurt. Coba bayangin kira-kira Rachel bakal berespon apa waktu dia bilang, iya sih saya gak dengerin Papa, makanya sekarang aku benjol, sakit. I don't think it's just you walk in the light. It's so nice. Saya nggak ya, pasti Rachel responnya akan berbeda. Saudara berjalan dalam terang, sangat menyenangkan. Number 2, suffering. Yang kedua, penderitaan yang kedua. Suffering because we live in a broken world. Penderitaan karena kita hidup dalam dunia yang hancur. Romans 8, can you have Romans 8:22? Please. Di Roma 8 ayat 22 sampai 24. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. And we live in a broken world. Our bodies, this world, it's just broken. And we look forward to the day it's restored, yeah? Kita hidup di dunia yang hancur, tubuh kita, dunia ini. Kita ini lagi menantikan saat-saatnya untuk Tuhan memulihkan semuanya. This kind of suffering comes through disease, you know, loss of, you know, someone, a loved one dies. Penderitaan ini muncul contohnya kalau melalui sakit penyakit atau kehilangan orang yang kita kasihi. Natural disasters. Atau bencana alam. You know, injustice. Atau ketidakadilan. You know, just random things that people do. Atau hal-hal yang, you know, yang tuh orang-orang lakukan. You know, I remember I was on the airplane one time. Saya ingat waktu itu saya lagi naik di pesawat. And the person behind me sneezed. Ada orang di belakang saya bersin. And I happened to be breathing in right at the same time. And I actually felt the droplets go in. Dan saya waktu itu lagi tarik nafas dan saya ngerasain bahwa salah satu dari percikan bersinnya itu saya hirup. That's why you cover your mouth when you Itu sneeze. sebabnya tolong saudara kalau bersin ditutup mulutnya. But guess what happened to me? Tapi coba tebak apa yang terjadi sama saya? I get a cold. Ya saya kena flu. You know, it happens, yeah? Ya itu terjadi. It's just life. Ya ini namanya juga hidup ya saudara. You know, and so our response, our common thoughts, people's common thoughts. Jadi respon orang-orang pada umumnya. Why did this happen to me? Kenapa ini terjadi padaku? I didn't do anything wrong. Saya nggak salah apa-apa. You know, you get confused and you feel grief, yeah? Saudara bingung, lalu saudara mulai sedih. Now, those are natural things, but I want to concentrate more on this one part.
of this. Ini adalah hal-hal yang normal, tapi saya mau fokus pada satu hal. We walk around in a broken world and there's a lot of people who are hurt. Kita berjalan dalam dunia yang hancur dan ada begitu banyak orang-orang yang terluka. A lot of people who have insecurities. Ada and begitu things, banyak yeah? orang-orang yang merasa tidak aman. And hurt people hurt people. Dan orang-orang yang terluka akan menyakiti orang lain. And even sometimes our friends hurt us. Dan kadang-kadang malah teman-teman kita menyakiti kita. I think sometimes this is some of the more difficult things, suffering that we go through. Dan saya rasa ini yang membuat penderitaan itu menjadi lebih sulit untuk And dilewati. sometimes our reaction towards all this type of suffering, Dan seringkali respon kita terhadap atau reaksi kita terhadap penderitaan ini, we can get angry and bitter towards God. kita menjadi marah dan kepahitan sama Tuhan. Forgive me, maaf. Maaf. What the heck, God? I've been serving you. I don't know how you say that. Kenapa Tuhan? Aku udah melayani Tuhan. Mungkin, maaf. Alamu. Never mind. Anyways, so like we get mad at God. God, I've been trying. Why did this happen to me? I was honest towards that person and they hurt me. Kita menjadi marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Saya jujur sama orang itu, mereka malah melukai saya. We feel justified because we were righteous and the person who hurt us was not, and now we're suffering. Kita merasa paling benar karena kita udah hidup benar, tapi orang ini malah menyakiti kita. We sometimes question God's goodness. Kita seringkali mempertanyakan kebaikan Tuhan. I'm going to give you a verse from Job. Saya mau kasih saudara ayat dari Ayub. I love what Job says about this. Saya suka apa yang Ayub katakan. After he let the devil take everything away from him. Setelah Ayub membiarkan iblis mengambil segalanya dari He hidupnya. said, naked I came in from my mother's womb. Dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Naked I will depart. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. The Lord gives and takes away. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Blessed be his name. Diberkatilah namanya. Ooh, I know Wow. that's hard to do, Saya tahu itu sulit untuk but I do dilakukan. like his response. Tapi saya suka responnya Ayub. Now, what is God's response in this time when we're suffering? Nah sekarang apa respon Tuhan waktu kita mengalami penderitaan ini? Because we live in this broken world. Karena kita hidup dalam dunia yang hancur. God's response is he grieves with us. Respon Tuhan adalah dia berduka bersama-sama dengan kita. It's like, I understand I was falsely accused. Tuhan bilang, aku mengerti karena aku pun juga pernah dituduh. I was beaten and there was no reason for me to be beaten. Aku pernah dipukul, tapi padahal aku nggak melakukan kesalahan. He walks through with us with his arms around us. Dia berjalan melewati itu bersama dengan kita, dengan memeluk kita. He says, I know you're suffering now, but trust me, there will be a time where everything will be restored. Saya tahu kamu menderita saat ini, tapi akan ada waktunya di mana semuanya akan dipulihkan. Now, how do we find God in this type of suffering? Nah, bagaimana kita menemukan Tuhan di jenis penderitaan yang seperti ini? Ephesians 4, verse 29, please. Di Efesus 4 ayat 29. Teruskan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Next. I think you have, yeah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. See, when bitterness sets in, Jadi waktu saudara mulai mengalami kepahitan, when it comes into our heart, God doesn't disappear. waktu kepahitan ada di hati kita, Tuhan itu nggak pergi loh But ninggalin our kita. heart's ability to recognize does. Tapi yang berkurang adalah kemampuan hati kita untuk mengenali Tuhan. It's when our heart will have trouble hearing him, finding him, if we're filled with bitterness. Kita akan kesulitan untuk mengenali Tuhan dan hadiratnya waktu hati kita penuh dengan kemarahan dan kepahitan. So I believe there's 4 ways that can help you find God in this time of suffering. Saya percaya ada 4 cara yang akan menolong saudara untuk menemukan Tuhan di saat saudara mengalami penderitaan ini.
acknowledge your bitterness or your anger or your struggle. Yang pertama, akui kepahitan saudara atau kemarahan saudara atau pergumulan saudara. Number 2, Yang kedua, avoid unwholesome talk. hindari perkataan-perkataan kotor atau yang tidak perlu. You know, I don't know why we always complain and like when we complain, things just get worse. Saya nggak tahu kenapa ya, kita sering banget mengeluh dan setiap kali kita mengeluh, keadaan malah jadi lebih buruk. You know, the more we talk bad about something, the more we magnify it. Semakin kita berbicara yang buruk tentang sesuatu, semakin kita kayak memperbesar masalah tersebut. That's why the Bible says magnify the Lord, because when we magnify the Lord, He gets big. Itulah dikatakan di firman Tuhan bahwa kita harus memuliakan Tuhan karena waktu kita muliakan Tuhan, dia menjadi besar. So as we magnify the problems gets bigger. Jadi waktu kita memperbesar masalahnya, masalahnya akan jadi lebih besar. You know, this song is in my head. I have to sing. Ada satu lagu di kepala saya mesti nyanyikan ini. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrows. Nggak ada satu orang pun yang tahu penderitaan permasalahan saya. Nggak ada satu orang pun yang tahu masalah saya. Oh, woe is me. Oh, celakalah aku. Are your eyes on Jesus when you're doing that? Apakah mata saudara tertuju pada Yesus waktu saudara lakukan itu? Your eyes are on the person who hurts you. Oh, that person. Oh, your eyes are not on the right thing. Atau mata saudara malah tertuju pada orang yang melukai saudara atau menyakiti saudara. Mata saudara salah, harusnya pada Yesus. And so the more you complain, the bigger it gets. Jadi semakin saudara mengeluh, semakin besar masalahnya. The more you talk badly about another person, that God He doesn't move inside of that. Semakin saudara menjelek-jelekan orang lain, semakin besar masalahnya. Tuhan gak bekerja lewat situ. Or let's say, Rachel hurts me. Atau contohnya Rachel menyakiti saya. Gloria, do you know what Rachel did to me? Gossip. Oh, aduh. Claudia, kamu tahu gak Rachel ngapain sama saya? Gosip. Gossip is it does not bring about God in your life. Gosip tidak membawa Tuhan masuk dalam hidup saudara. So don't let unwholesome things come out of your mouth. Jadi jangan biarkan perkataan-perkataan kotor atau tidak benar itu keluar dari mulut saudara. At least do this. At the minimum, do this. Paling minimum lakukan ini. God, Tuhan, or self, saying to yourself, ngomong sama diri kamu sendiri. boy, I'm so mad that Rachel did this to me. Aku marah banget kalau Rachel udah melakukan ini buat aku. But God, I trust you. Tapi Tuhan, aku percaya padamu. Most of the time we do it the other way. Seringkali kita lakukan yang sebaliknya. We know God is good, Kita tahu Tuhan baik, but look what Rachel did to tapi me. lihat apa yang Rachel lakukan buat saya. The word tetapi Kata-kata tetapi erases everything that you believe before it. menghapus semua yang saudara percayai sebelumnya. So if you say, but God, you erase that stuff. Tapi waktu saudara bilang, tapi Tuhan, saudara lagi hapus apa yang saudara So bilang. avoid unwholesome talk. Jadi hindari perkataan-perkataan kotor yang tidak perlu. This verse goes on, it says, forgive as you have been forgiven. Lalu di ayat ini dikatakan, ampunilah sebagaimana engkau sudah diampuni. I mean, Rachel could do a lot of really bad things to me. Ya, Rachel pasti bisa aja melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan. And she could hurt me really bad. Dan dia bisa menyakiti saya. But that's nothing to compare to how I've hurt God. Tapi nggak sebanding dengan bagaimana saya menyakiti Tuhan. It's nothing compared to what I've done against God and how He's forgiven me from all those things so I can forgive her for all. Nggak sebanding dengan bagaimana saya melawan Tuhan dan bagaimana dia mengampuni saya. Jadi karena itu saya bisa mengampuni Rachel. Number 4, Yang keempat, worship and praise pujian dan penyembahan and pray. dan doa. If you can experience God in the middle of this suffering, oh, what an offering it will be. Apabila saudara bisa mengalami Tuhan di tengah-tengah penderitaan ini yang saudara tidak lakukan kesalahan, oh wow, betapa persembahan itu, pengorbanan The itu. victory that you will win in the middle when you touch God through worship
in prayer. Kemenangan yang saudara akan alami waktu saudara menjamah Tuhan melalui doa dan pujian penyembahan. John Piper has a prayer during this time. John Piper ada doa waktu dia mengalami penderitaan jenis ini. It says, Father, this hurts. Dia bilang, Bapak ini menyakitkan. What they have done to me is wrong, Apa yang mereka lakukan terhadap saya salah. but I refuse bitterness. Tapi aku menolak kepahitan. I trust your sovereignty. Aku mempercayai kedaulatanmu. Show me your glory right here. Tunjukkan kemuliaanmu saat ini. Heal what this pain has exposed. Sembuhkan luka ini. Keep me close to Christ. Bawa aku mendekat kepada Yesus Kristus. I entrust justice to you, Aku mempercayakan keadilan kepadamu. and I believe that you are going to work all things for the good. Dan aku percaya engkau akan memutarbalikkan keadaan menjadi baik. When we find God in the valley of weeping, that becomes a refreshing place. Waktu kita menemukan Tuhan di lembah kekelaman, wow, itu akan menjadi tempat yang sangat menyegarkan. You'll like the word finally. Saudara pasti dengar ya, senang dengan kata-kata akhirnya. The third type of suffering. Jenis yang ketiga daripada penderitaan. Oh, and by the way, you can avoid this suffering. Dan yang ini saudara bisa hindari. I mean, you have the total opportunity to avoid this suffering, Saudara punya kesempatan untuk menghindari penderitaan ini, but you shouldn't. tapi jangan This hindari. is the suffering that you should welcome and rejoice. Ini adalah penderitaan yang saudara harus terima dan sukacita. Suffering because you follow God. Penderitaan karena engkau mengikut Yesus. Jesus said in Matthew chapter 5, "Blessed are those who persecute you for righteousness' sake. Yesus katakan di Matius 5, diberkatilah orang yang menganiaya kamu karena For kebenaran. great is your reward." Karena besarlah penghargaanmu. Jesus said in John 16, "In the world you'll have trouble, Dalam dunia ini kamu akan mengalami aniaya. but take heart, I have overcome the world." Tapi percayalah bahwa aku sudah menang atas dunia. This is the only suffering where God actually promises a reward. Ini adalah satu-satunya penderitaan di mana Tuhan menjanjikan penghargaan untuk He kita. actually promises a reward when you suffer this way. Dia menjanjikan penghargaan waktu saudara menderita dengan cara ini. I also believe that if you suffer this way, the power of God will flow through you like you've never felt before. Dan saya juga percaya waktu saudara menderita lewat cara ini, saya percaya kuasa Tuhan akan mengalir dengan cara yang luar This biasa. kind of suffering causes pain when we decide to obey Christ. Penderitaan ini membuat kita tersakiti waktu kita memutuskan untuk menaati Tuhan. Obey Christ over our own desires. Mentaati Kristus melebihi keinginan kita. When we stand for the truth in the middle of all things that are going the other way. Waktu kita tetap berdiri dalam kebenaran di mana semua orang menentang kita. When we refuse to compromise our faith because of something else. Waktu kita menolak untuk mengkompromikan iman kita karena hal lain. When we decide not to cheat because God said don't do that and everyone else is cheating and we don't. Waktu kita memutuskan kita nggak mau bermain curang, sementara orang lain semua curang, tapi kita nggak mau. When we pay the price because we decide to follow God and everyone else seems to be getting blessed, but we decide to serve the Lord. Waktu kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, tapi dan kita nggak dapat apa-apa, tapi orang lain yang nggak ikut Tuhan malah semuanya dapat kesuksesan dan lain-lain. Tapi kita memutuskan untuk ikut Tuhan. God promises a reward in these situations. Tuhan menjanjikan penghargaan. And his response to this is like his response when he saw Stephen getting stoned. Dan responnya dia terhadap waktu kita melakukan ini, itu sama responnya seperti waktu Stefanus dilempari batu. When the apostle Stephen was being stoned to death because he refused to compromise. Waktu Rasul Stefanus dilempari batu sampai mati karena dia menolak untuk berkompromi. We know Jesus is sitting on the throne, Kita tahu bahwa Yesus duduk di atas tahta. but Stephen did not see him sitting on the throne. Tapi Stefanus tidak melihat Yesus duduk di atas tahta. He was standing. Dia berdiri. I believe that he was standing and going like this. Saya percaya Yesus itu berdiri dan bertepuk tangan seperti ini. I believe he was giving Stephen a standing ovation for his faithfulness. Saya percaya bahwa Yesus berdiri dan bertepuk tangan untuk kesetiaan Stefanus. Do you want to hear the words, "Well done, good and faithful servant"? Kalau saudara mau mendengarkan baik sekali hambaku yang setia, It is found in this suffering right here. ini ditemukan dalam penderitaan yang jenis ini. And I believe that this is the place where, yes, things are going to get worse in this world, but if we follow, we will get brighter.
Tapi saya percaya ini tempat di mana iya memang dunia akan menjadi lebih buruk, tapi waktu kita mengikuti keadaan akan menjadi lebih baik. God's response to this kind of suffering is like, I just see him running with power to pour inside you. Respon Tuhan waktu kita menderita seperti ini, saya lihat dia lari dan mau mencurahkan semua kekuatannya untuk kita. I just see him pouring more and more light inside us as we obey even through this suffering. Saya lihat dia mencurahkan terang yang begitu besar waktu dia lihat kita semakin menderita untuk dia dan kebenaran. What does it say about the disciples? Apa yang dikatakan tentang para rasul? It says after they were like beaten by the priests. Apa yang dikatakan murid-murid itu waktu mereka habis dipukuli oleh para pendeta, After they were jailed, waktu mereka di penjara. it says they left the jail rejoicing that they could suffer for Jesus. Lalu dikatakan mereka keluar dari penjara bersukacita karena mereka bisa menderita untuk Yesus. We wonder why people have such power. The reason why people have such power is because they're following even in the space of suffering. Kita bertanya-tanya dari mana mereka dapat kekuatan yang begitu besar. Karena mereka tetap ikut Yesus bahkan dalam penderitaan. They are saying, no, we will follow God no matter what. We will suffer when we do this. This is my encouragement. Suffer for Christ. Dia bilang, enggak, kami akan menderita walaupun kami ikut Tuhan. Tapi ini adalah dorongan saya buat saudara. Mari kita menderita untuk Tuhan. Yeah, Acts 5. They rejoiced that they were worthy to suffer. Di Kisah Rasul 5 dikatakan mereka bersuka cita karena mereka layak untuk menderita. Romans chapter 5, rejoicing in suffering because it produces hope and endurance. Roma 5 dikatakan bersuka cita dalam penderitaan karena itu menghasilkan pengharapan dan ketahanan. Listen to Philippians chapter 1. Coba saudara lihat di Filipi 1. It was granted, it was given, granted to you Bahwa itu diberikan kepadamu for you to suffer for the sake of Christ. untuk kamu menderita karena Tuhan. And then finally in Philippians where Paul says, I want to know him. Lalu dikatakan di kitab Filipi, aku mau mengenal dia. I want to know the power of his resurrection Aku mau mengenal kuasa kebangkitannya. and the fellowship, meaning the kinship, the closeness Dan persekutuan of his sufferings, dari penderitaannya. that I might know him. Supaya aku boleh mengenal dia. See, this is where you'll know him most. Di sini saudara bisa mengenal Tuhan sungguh-sungguh. I believe the Lord will get like really close to you when you're suffering this way. Saya percaya Tuhan akan sungguh-sungguh mendekat pada saudara waktu saudara menderita dengan cara And he'll ini. begin to whisper wonderful truths Dan dia inside. mulai membisikkan kebenaran-kebenaran yang indah untuk saudara. And you will find a strength greater than you could ever imagine. Dan saudara akan menemukan kekuatan yang begitu besar daripada yang saudara bisa bayangkan. So, suffering for Christ Jadi menderita untuk Kristus is not an accident. bukan kecelakaan atau kebetulan, It's not a sign of God's absence. bukan tanda daripada ketidakhadiran Tuhan, It's not a curse. bukan kutuk, It is a path to deeper fellowship with Him. tapi ini adalah jalur untuk persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. So there is a valley of Baca. There is a place of weeping, of suffering that we walk into with joy. Jadi ada satu lembah kekelaman, lembah di mana kita menderita, tapi kita bisa melewatinya dengan sukacita. So we can know Him deeply. Jadi kita bisa mengenal Dia lebih dalam. So the next time you're in a place where you have to choose whether you compromise or follow Christ. Jadi lain kali kalau saudara ada satu di dalam persimpangan di mana saudara harus memilih untuk berkompromi atau mengikuti Yesus. The compromise will look like a well-watered garden. Jalan untuk saudara berkompromi kelihatannya jalannya memang sangat-sangat menggiurkan. The way of following Him will look like a desert. Jalan untuk mengikuti Tuhan Yesus itu bagaikan padang gurun. But you will find emptiness in the first path. Tapi And saudara, you'll find fulfillment in the second. saudara akan menemukan kekosongan di tempat jalur yang pertama dan akan menemukan keutuhan atau pemenuhan di pada jalur yang kedua. So I just want to simply close by let's just spend some time in prayer, and I'm going to walk you through a prayer. Saya akan tutup ini, kita ambil waktu sama-sama, kita mau berdoa. Saya akan tuntun kita dalam doa.
Maybe right now you're suffering because you did something wrong. Mungkin saat ini